mag-unboxing pala nito. So birthday na ako sa March 6. So birthday na ako karon. So nara sa ato na yun. Please makuha na ko si ambot. I wish makuha na ko si si Ariel. Let's go. Dili ko ba tanaw sa card? Di ko. Dili na ko nakita yung si Ariel. Sasyan. Wait lang. Ma! Nakuha na ko si Ariel. Hapit na Sunday, palit na sad ko. Next, the mini super squishy at Italian brain rats. Please wag wala ko sa cappuccino sa sino. Really, rila. Cute na. Sa mga card. I wish makuha na ko si cappuccino assassino. I wish makuha na ko si Roberto cappuccino assassino. Tong sahur tata sahur din dun madidin lirila kalero cappuccino assassino lirila